Nós estamos finalizando hoje a série Identidade. Wir beenden heute die Serie der Identität. Sem demoras e sem delongas, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14, versículo 8 e 9. Ohne lange zu machen, öffne deine Bibel in 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 8 bis 9. Não diferente da minha esposa, também tive muita luta para não estar pregando aqui essa noite. Und auch wie bei meiner Ehefrau hatte ich auch einen großen Kampf, heute hier zu Só predigen. que ela poderia falar, prega você, Fernando. Aber sie konnte sagen, hey, predige doch du, Fernando. Só que eu não posso falar, prega você. Und ich kann auch nicht einfach sagen, hey, predige jetzt du, Daniela. Então eu tive que ir para diante do Senhor. Also musste ich vor den Herrn gehen. Tive que buscar em Deus. Ich musste Gott wirklich suchen. E o Senhor falou. Und der Herr sprach. E se o Senhor fala, Und wenn der Herr spricht, nós passamos para a igreja, não é mesmo? dann übermitteln wir es der Kirche. Amen. O texto está em Números 14, 8 e 9, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Até aqui. 4. Mose, Kapitel 14, Vers 8 bis 9. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. O Senhor é conosco, Der Herr ist mit uns. não temais. Fürchtet euch nicht. Que promessa poderosa. Was für ein mächtiges Versprechen. O título da mensagem dessa noite é Ganhe com as cartas que você recebeu. Der Titel dieser Botschaft heute ist Gewinne mit den Karten, die dir gegeben wurden. A expressão ganhe com as cartas que você recebeu é como dizer assim, vença usando a sua identidade, usando aquilo que você tem. Der Ausdruck will so eigentlich sagen, gewinne mit dem, was dir, mit der Identität, die dir gegeben wurde. Os brasileiros seria algo assim, se vira nos 30. Die Brasilianer sagen so, schlag dich um die 30. Mas é uma expressão usada em alemão, a expressão gewinne mit den Karten, die du bekommst hast. Em alemão é ganhe com as cartas que você recebeu. A nossa identidade pessoal, irmãos, Unsere persönliche Identität, Geschwister, ela vai definir o que somos. das wird definieren, wer wir sind. Nosso nome, Unser Name, nosso sobrenome, unser Nachname, nossos pais, unsere Eltern, o lugar onde nós nascemos, der Geburtsort, o nosso perfil físico, unser physisches Profil, o nosso idioma, unsere Sprache, a nossa formação, unsere o Ausbildung, nosso trabalho, unsere Arbeit, tudo isso all das e algumas coisas mais und einiges mehr possui total influência sobre a nossa identidade. hat totalen Einfluss auf unsere Identität. Como muitos brasileiros, Wie viele Brasilianer, eu nasci num país onde no passado ele foi colonizado. ich bin in einem Land geboren, das kolonisiert wurde. E imigrantes de todas as partes do mundo foram e vivem no Brasil. Und Immigranten, Leute von überall her leben in Então Brasilien. eu tenho uma descendência muito mista. Also habe ich wirklich so eine gemischte Wurzel. Eu sou pouco afro, pouco português, pouco judeu, pouco tudo. Also ich bin ein bisschen Afro, ich bin ein bisschen Brasilianer, ich bin ein bisschen jüdisch. Diferente da minha esposa. Anders als meine Ehefrau. Ela é chilena, Sie ist Chilenin, mas tem descendência italiana, espanhola e também aber sie hat ihre irlandesa. Herkunft Spanien, Italien. Então os meus filhos, Also dann sind meine Kinder also. eu nem sei o que eles são, Ich irmão. weiß gar nicht, was sie sind, Geschwister. Meu Deus. Mas todos nós, Aber alle wir tendo a nossa própria identidade natural, haben unsere eigene natürliche Identität. mesmo depois de já maior, adultos, Auch selbst wenn wir erwachsen werden, ainda nos perguntamos, fragen wir uns stets noch, quem somos? wer sind wir? Quem sou eu? Wer bin ich? O que eu vou fazer da minha vida? Was mache ich aus meinem Leben? Eu acho que eu tenho uma folha aí, Jane. Ich glaube, ich habe eine Folie da. Quem sou eu? Wer bin ich? Quem nunca parou e se perguntou,
quem sou eu? Wer ist noch nie so stehen geblieben und hat sich selbst Meus gefragt, irmãos, hey, isso wer é bin ich? muito importante. Eu quero a sua atenção sobre essas perguntas. Geschwister, das ist sehr wichtig. Ich möchte eure Aufmerksamkeit, wenn es um diese Fragen geht. Porque é exatamente no campo da nossa identidade, Was ist wirklich im Feld unserer Identität? é no campo da nossa Es ist im identidade, Feld unserer Identität. na imagem ou na perspectiva que fazemos com a nossa identidade, Es ist das Bild und die Perspektive, die wir schaffen über unsere Identität. nessa região, nessa geografia, o diabo está atuando. Dort in dieser Perspektive, in diesem Bild greift uns der Teufel O an. diabo está atacando a igreja na sua identidade, Der Teufel greift die Kirche an in ihrer Identität. com a única intenção de fazer de nós infrutíferos nas mãos de Deus. Mit der einzigen Absicht, uns unfruchtbar zu machen in der Hand Gottes. Porque se a nossa identidade for corrompida, Wenn unsere Identität angegriffen wird, todas as minhas atitudes serão influenciadas. dann werden alle meine Haltungen beeinflusst. E começaremos a ter ideias estranhas. Und wir bekommen so komische Ideen, bekommen wir. Ah, eu sou fraco. Ich bin schwach. Eu não consigo fazer nada. Ich schaffe es doch nichts. Ich bringe Eu não nichts hin. consigo ler, não consigo orar. Ich schaffe es nicht zu lesen. Ich schaffe es nicht zu beten. Não tenho nenhuma capacidade intelectual. Ich habe keine intellektuellen Não Fähigkeiten. faço parte da liderança da igreja, Ich irmão. bin nicht Teil der Leiterschaft der Kirche, Geschwister. Eu acho que esses pastores não gostam de mim. Ich glaube, die Pastoren mögen mich nicht. Sou simples pecador salvo pela graça. Wir sind einfach nur errettet durch die Gnade. Deus não se preocupa comigo. Gott sorgt sich nicht um mich. A verdade, queridos, é que nós somos únicos. Die Wahrheit ist, Geschwister, dass wir einzig sind. Somos diferentes. Wir sind anders. Imperfeitos Wir- em nossa identidade natural. Imperfekt, unvollkommen in unserer natürlichen Aí Identität. mesmo onde recebemos os ataques. Dort, wo wir angegriffen No werden. campo dos pensamentos. Im Feld der Gedanken. E no espírito. Im Geist. Mas temos uma outra identidade. Aber wir haben eine weitere Identität. Aqui podemos chamar de identidade espiritual. Wir können es geistliche Identität nennen. O que verdadeiramente somos. Was wir wahrhaftig und wirklich sind. De fato. Fakt, was wir wirklich sind. Diante de Deus. Vor Gott. Existem duas verdades em relação a nossas identidades. Es a gibt, nossas duas zwei, identidades. es gibt zwei Wahrheiten über unsere Identität. A nossa identidade natural, Unsere natürliche Identität. ela foi profundamente afetada pelo pecado do homem no Éden. Sie wurde tiefgründig angegriffen durch den Sündenfall im Garten Eden. Como é que você chegou a essa conclusão, pastor? Hey Pastor, wie bist du zu dem Entschluss gekommen? Porque o mundo que vivemos é um mundo caído. Weil in der Welt, in der wir leben, das ist eine gefallene Welt. É imperfeito. Sie ist unvollkommen. Nas plantas, animais, In der Vegetation, in den Tieren, o clima, im Klima, a economia, in der Wirtschaft. tudo é imperfeito. Alles ist unvollkommen. Ninguém possui um corpo perfeito, Niemand besitzt einen perfekten Körper, a não ser eu. außer ich. Tudo é imperfeito. Alles ist unvollkommen. Mas a Bíblia nos fala de uma outra identidade. Aber die Bibel, die spricht über eine andere Identität. Essa que recebemos por meio de Jesus. Diese erhalten wir durch Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para nos salvar, Die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um uns zu erretten, para nos libertar desse mundo caído. um uns zu befreien von dieser gefallenen Welt. Não apenas nos levar até o Pai, Nicht nur, um uns zum Vater zu bringen, mas para nos restaurar, aber um uns para wiederherzustellen, te levantar um dich zu erheben e te dar novas forças, und dir neue Kräfte zu geben, para que por meio da sua vulnerabilidade, dass du durch deine por Verletzlichkeiten, meio dos desafios, dass du durch deine por meio Herausforderungen, dos obstáculos que a vida nos dá, durch die Hindernisse, die das Leben uns bringt, venhamos buscar sempre a perfeição que está em Cristo dass Jesus. wir immer die Perfektion suchen, die in Christus Jesus ist. E por meio dessa fé, dessa nossa fé Und durch em diesen Jesus, Glauben, unseren Glauben an Jesus, você e eu du und ich recebemos uma nova identidade. empfangen eine neue Identität. Se você
crente em Jesus, Wenn du glaubst an Jesus, você tem duas dann identidades. hast du zwei Identitäten. Uma identidade natural Eine natürliche Identität e uma identidade espiritual. und eine geistliche Identität. E eu quero falar algo para você nessa noite. Und ich möchte dir etwas sagen heute Abend. A sua identidade espiritual é mais forte. Deine geistliche Identität ist stärker. Só três. A sua drei. identidade espiritual é forte. Deine geistliche Identität ist stark. Tudo acontece na tua identidade. Alles geschieht in deiner Identität. E eu quero ver com vocês a história do povo de Israel. Und ich möchte mit dir die Geschichte über das Volk Israels anschauen. Em Números capítulo 13. Im 4. Buch Mose Kapitel Lá nós 13. temos um bom exemplo Dort haben wir ein gutes Beispiel de pessoas no povo de Deus von Personen vom Volk Gottes. que tinham graves problemas em sua identidade espiritual. Sie hatten so wirklich gravierende Probleme in ihrer geistlichen Identität. Eu vou falar mais ou menos o contexto ali para vocês terem uma ideia do que se trata. Ich erzähle ein bisschen über den Kontext, damit ihr ein Bild habt. Moisés, Moses, lá no deserto, dort in der Wüste, escolhe 12 príncipes de cada tribo de Israel wählt 12 Prinzen aus verschiedenen Stämmen aus e os envia und sendet para sie, espiar a terra que Deus havia prometido. das Land zu spionieren, das Gott ihnen versprochen hat. Todos os 12 espias, Alle 12 Spione, ao chegar na terra de Canaã, als sie nach Kanaan ankamen, eles ficaram maravilhados com tudo que eles viam. sie waren so verherrlicht, sie waren erstaunt über alle diese wunderbaren Os Dinge, die es dort frutos. hatten. Die Früchte, O mel, Mehl, para Honig, você ter uma ideia, dass du ein Bild hast. Amen. mel, Honig. ele é bom, não é? É bom. Para você ter uma ideia, Dass du ein Bild hast. os espiões olharam a terra, Die Spione, die schauten, die erforschten das Land, o cacho de uva, den Traubenzweig, cacho de uva, ein Traubenzweig, 2 homens tinham que transportar. mussten 2 Männer schleppen. Até o dia de hoje, Bis heute o símbolo do Ministério de Turismo de Israel são 2 homens carregando cacho de uva. ist das Zeichen von Israel 2 Männer, die Trauben tragen. Mas os espiões, Aber die Spione, 10 deles, 10 von ihnen, começou a ver o tamanho dos povos, dos homens que habitavam em Canaã. sie haben gesehen, wie groß die Menschen waren, die in Kanaan lebten. E começaram a dizer, não, aí não podemos entrar. Sie haben gesagt, nein, da dürfen wir nicht eintreten. Aí não. Wow, Olha o da tamanho. nicht. Todos gigantes. Alles so Riesen. E começaram a inflamar o povo, dizendo, não, a gente não pode entrar nessa terra, são gigantes, somos como gafanhotos diante deles. Und sie begannen sich so selbst anzustecken mit Aussagen wie wir sind zu klein, wir sind Heuschrecken ihnen gegenüber. Só que 2 dos espiões, Aber 2 von diesen Spionen, Josué e Caleb, Josua und Kaleb, eles voltaram felizes. sie kamen so überglücklich zurück. E o pessoal, tá todo mundo dizendo que só tem gigantes, estão felizes por quê? Alle sagen doch, es gab nur Riesen da, warum seid ihr so glücklich? Josué e Caleb, eles usavam a sua identidade espiritual. Josua und Kaleb, sie nutzten ihre geistliche Identität. Deus havia prometido aquela terra. Gott hat dieses Land versprochen. Eu imagino Josué e Caleb falando um com o outro. Ich stelle mir Josua und Kaleb so vor, wie sie miteinander sprechen. Eu não sei como é que está a sua fé, varão, Ich weiß nicht, wie dein Glaube ist, mas daquelas uvas comerei eu. aber von diesen Trauben werde ich essen. Vou comer. Ich esse diese Trauben. Essas uvas eu vou comer. Diese Trauben werde ich essen. Diante das dificuldades do povo, da vulnerabilidade, Josué e Caleb não se desanimaram. Vor den Verletzlichkeiten haben sich Kaleb und Josua nicht hingegeben. Eles sabiam Sie wussten, que se Deus prometeu, wenn Gott versprochen hat, não importa o tamanho do gigante, dann spielt keine Rolle, wie groß der Riese ist. nós vamos vencer. Wir werden siegen.
Nós vamos vencer. Wir werden siegen. Se a tua identidade é uma identidade espiritual em Jesus, Wenn deine Identität eine geistliche Identität in Jesus eu ist. não sei o tamanho dos gigantes, Ich weiß nicht, wie groß der Riese ist, mas uma coisa eu tenho certeza: aber eines bin ich mir sicher. se Deus prometeu, Wenn Gott versprochen hat, Ele vai junto, dann geht er mit e a dir. vitória é certa. Und der Sieg ist garantiert. Aleluia! Halleluja. Assim como Josué e Caleb, So wie Josua und Kaleb. que ficaram admirados com o tamanho das Sie uvas, waren verwundert über die Größe dieser Trauben. eu e você Du und ich, seremos também wir werden auch comedores de uvas. Traubenesser werden. No dia do meu casamento, An meinem Hochzeitstag, que este mês faz 20 anos, diesen Monat mache ich 20 Jahre verheiratet. nós chegamos para a nossa primeira noite como casais, Daniela e eu. Wir kamen so in unseren ersten Abend als Verheiratete. Eu passei primeiro no Migros, em Spreitenbach. Ich ging zuerst so im Migros Spreitenbach vorbei. Onde você sabe que Spreitenbach é a cidade dos profetas. Wer weiß, dass Spreitenbach die Stadt der Propheten ist? Lá vive o pastor Paulo. Dort lebt Pastor Paulo. Fui no Migros, comprei as uvas. Ich ging in den Migros und ich kaufte diese Trauben. Olhei nos olhos da minha esposa e falei: Ich schaute in die Augen meiner Frau und sagte, a partir de hoje, ab heute nós seremos comedores de werden wir uvas. Trauben essen. E este mês, Und diesen Monat faz 20 anos, sind 20 Jahre eu vergangen. sou comedor de uvas. Ich bin Traubenesser. Jesus te chamou Jesus hat dich para ser gerufen, comedor de uva damit também. du Trauben isst mit ihm. Só isso. Nur das. Você é comedor de uva. Du bist ein Traubenesser. Toma posse dessa palavra. Nimm dieses Wort an für Toma dich. posse dessa verdade. Nimm diese Wahrheit an für dich. Os humanistas Die Humanisten, e a ciência die Wissenschaft, às vezes querem nos levar a aceitar a posição de derrotados. sie möchten uns dazu führen, dazu leiten, dass wir die Position eines Niedergeschlagenen akzeptieren. A posição de fracasso. Eine Position der Zerbrechlichkeit. Mas a nossa fé Aber unser Glaube e nossa confiança no Senhor und unsere Zuversicht in den Herrn jamais ficará quieta wird niemals zum Schweigen kommen. diante de qualquer adversidade da vida. Vor jeder Anfechtung des Lebens. Se você nasceu Wenn du geboren wurdest, de novo em Jesus, nochmals geboren wurdest in você Jesus, nasceu para vencer. wurdest du geboren, um zu siegen. Eu não estou falando que você vai acertar tudo, não, irmão. Ich sage nicht, dass du alles schaffen wirst. 20 anos de casado, a gente passa por muitos desafios. 20 Jahre verheiratet, ich ging durch große Herausforderungen. São muitos gigantes que a gente tem que dar umas capoeiras neles, ué. Es waren einige Riesen, die ich mit Capoeira ein bisschen schlagen musste. O que eu estou falando, irmãos, Wovon ich spreche, Geschwister, é que não importa o tamanho das adversidades. dass es keine Rolle spielt, wie groß die Anfechtungen sind. Se Deus prometeu, Wenn Gott versprochen hat, Ele vai junto. dann wird er mit dir Se gehen. Deus prometeu, Wenn Gott versprochen hat, você já é mais que dann vencedor. bist du mehr als Sieger. A gente está acostumado a escutar sermões de autoajuda. Wir sind uns gewohnt, so Selbsthilfe, Vorträge zu hören, Coaches, Coachings, pessoas que vendem cursos. Leute, die Kurse verkaufen. Vou ensinar você a ser rico em 10 dias. Ich lerne dir, reich zu werden in 10 Tagen. Mas eles mesmos não são ricos. Aber sie selbst sind nicht reich. Coaches não são pastores. Coaches sind keine Pastoren. Existe alguém que tem uma palavra para você que realmente vai causar efeito na sua vida? Es gibt jemand, der hat wirklich ein Wort für dich, das einen Effekt in deinem Leben auslösen Seu nome wird. é Jesus Und Cristo. sein Name ist Jesus. Jesus Cristo. Jesus Christus. Jesus Cristo. Jesus Christus. Aleluia. Aleluia. Os 10 espiões, Die 10 Spione, eles se sentiram como gafanhotos sie fühlten sich wie Heuschrecken diante dos inimigos vor den Feinden. e começaram a inflamar o povo. Und sie begannen, das Volk anzustecken mit dem Cuidado Gedanken. com as pessoas inflamadas. Pass auf mit Leuten, die pessimistisch sind. Ja, genau, pessimistas sind, genau. Cuidado com as pessoas frustradas. Pass auf mit Leuten, die frustriert sind. Porque o que elas podem passar para você é somente aquilo que elas têm. Weil sie können dir nur das übergeben, was sie selbst besitzen.
Quem possui somente uma identidade carnal Wer einfach nur eine fleischliche Identität besitzt, nunca vai entender os homens e mulheres com identidade espiritual. die werden die Männer und Frauen mit geistlicher Identität nie verstehen. Começa a falar com quem entende e sabe do que você está vivendo. Beginne mit Leuten zu sprechen, die verstehen, wer du bist, was du hast. Para de buscar conselho onde as pessoas estão inflamando. Hör auf, Ratschlag zu suchen, wo Leute Pessimisten sind. Procure pessoas como Josué e Caleb. Suche Leute auf wie Josua und Kaleb. Procure pessoas que comem uvas. Suche Leute auf, die Trauben essen. Procure pessoas que te levantam. Suche Leute auf, die dich erheben. Procure pessoas que encontrem em você a identidade espiritual. Suche Leute auf, die in dir die geistliche Identität sehen. Caminhe com pessoas Geh mit Leuten, que têm uma identidade espiritual. die eine geistliche Identität Deixa haben. Jesus modelar a sua identidade. Lass Jesus deine Identität formen. Os nossos relacionamentos, Unsere Beziehungen, quer com amigos, com familiares, eles vão influenciar a nossa identidade. sei es mit Freunden oder Familienangehörigen, die Beziehungen werden unsere Identität beeinflussen. Estudos revelam Dies alles offenbart, Studien belegen und zeigen uns, que nossa identidade ela pode ser facilmente modelada por outras pessoas. dass unsere Identität ganz einfach geformt werden kann durch andere Personen. Por isso eu quero falar outra vez para vocês. Darum möchte ich euch einmal mehr sagen. Deixe Jesus modelar a sua identidade. Lass Jesus deine Identität formen. Deixe Jesus ser a pessoa mais importante da sua vida. Lass zu, dass Jesus die wichtigste Person in deinem Leben ist. Deixe Jesus ser a pessoa mais importante da sua vida. Lass Jesus die wichtigste Person in deinem Leben sein. Ninguém acredita mais em você do que Jesus. Niemand glaubt mehr an dich als Jesus. Ninguém te ama mais do que Jesus. Niemand liebt dich mehr als Jesus. Ninguém vê mais potencial na sua vida do que Jesus. Niemand sieht mehr Potenzial in deinem Leben als Jesus. Ninguém corrige ou conduz com tanto amor e clareza como Ele. Niemand korrigiert und führt dich mit so viel Liebe wie er. Ouça Jesus. Höre auf Jesus. Faça dele a pessoa mais importante da sua vida. Mache aus ihm die wichtigste Person in deinem Leben. Jesus veio, diz a palavra que ele veio Jesus kam, sagt das Wort, kam, para que tivéssemos não somente vida, mas vida em abundância. nicht nur damit wir Leben haben, sondern Leben in Fülle. A vida em abundância é a vida em Canaã. Leben in Fülle ist das Leben in Kanaan. Depois dos gigantes derrotados. Nachdem die Riesen niedergeschlagen A wurden, vida em Canaã é a vida de comedor de uvas. dann war das Leben in Kanaan ein Leben des Traubenessens. Uma vida cheia do Espírito Santo. Ein Leben voll vom Heiligen Geist. Uma vida conduzida por Deus, na plenitude do Espírito. Ein Leben geführt durch den Geist Gottes, in der Fülle des Geistes, Vivendo das promessas do Senhor. indem wir die Versprechen Gottes leben. Mas para isso, Aber für das nós passaremos por dificuldades. gehen wir durch Schwierigkeiten. Nós teremos que guerrear. Wir müssen kämpfen. Derrotar os gigantes Wir müssen die Riesen que niederschlagen se levantam em nosso caminho. und die sich erheben auf unserem Wege. Alguns de nós estão tomados de medo. Die einen von uns sind so wirklich eingenommen von Angst. Outros se sentem mais inferiores Andere fühlen sich so verletzter e neutralizam as suas forças a causa do medo. und ihre Kräfte werden neutralisiert wegen der Angst. Quem possui uma identidade espiritual não pode ter medo de demônios. Wer eine geistliche Identität besitzt, darf keine Angst haben von Dämonen. Quem possui uma identidade espiritual não tem que ter medo de demônios. Wer eine geistliche Identität hat, hat keine Angst vor Dämonen. Às vezes eu vejo pessoas líderes com medo de expulsar demônios, Ich sehe manchmal so Leiter, die Angst haben, Geister auszutreiben. porque eles têm medo que os demônios saltem neles, sei lá, alguma coisa assim. Sie haben Angst, dass die Dämonen so auf sie rüberspringen. Não precisamos ter medo de demônios. Nein, wir müssen keine Angst haben. Quer você
aceite ou não, desde o Éden, o ser humano já nasce guerreando. Seit dem Eden-Sündenfall, Desde a criação. seit der Schöpfung gehen wir durch das. A questão aqui não é, Anfechtungen. a questão não é se vamos ou não entrar em guerra. Die Frage ist nicht, gehen wir in den Kampf oder gehen wir nicht in den Kampf? Desde quando você já nasceu, você já está em uma. Seit du geboren wurdest, bist du bereits in einem O Kampf. que precisamos agora é decidir. Wir müssen uns jetzt einfach nur entscheiden. Decidir se vamos ganhar ou perder. Werden wir gewinnen oder verlieren? Das ist die Frage. Eu vou ganhar. Ich werde Eu gewinnen. quero ganhar. Ich werde A gewinnen. minha identidade espiritual não aceita outro resultado. Meine geistliche Identität lässt kein anderes Ergebnis zu. Porque Jesus, Weil Jesus, ele venceu no Calvário. hat am Kreuz von Golgatha gesiegt. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ist auferstanden am dritten E a Tag. palavra de Deus diz que ele triunfou. Und das Wort sagt, hat triumphiert. Que ele venceu Und hat gesiegt sobre os principados e potestades. über die Mächte und Fürsten. Ele tem a chave do inferno e da morte. Hat den Schlüssel von der Hölle und vom Leben und des E Todes. se ele vive em você, Und wenn in dir lebt, então você já é mais que vencedor dann bist du por mehr meio als de Sieger Cristo. durch Christus. Assim diz a palavra. So sagt das Wort. Aceite a sua identidade. Akzeptiere deine Identität. Proclame as promessas. Proklamiere die Versprechungen. E estas são algumas das promessas que eu quero ler para você nessa hora. Und das sind einige Versprechen, die ich dir vorlesen will jetzt. Paulo faz promessas ali em Efésios muito profundas com relação à nossa vida, à nossa nova identidade. Paulus, macht da wirklich ausschlaggebende Versprechungen im Epheser für unser Leben und unsere Identität. Efésios 1:13 ele escreveu: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Escute que está no passado. Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amen. 1:3. Gelobt sei Gott, der Vater unser Herrn Jesus Christus. Hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Come on. Agora, Amém. versículo depois, diz assim, 1:4. Mas nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Denn in ihm hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. O próximo versículo, agora o 5, diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Agora, para acabar com o diabo, Romanos 8:31. Und jetzt, den Teufel so ein Ende zu setzen, Römer 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Romanos 8:37. Römer 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Você já é vencedor. Du bist schon ein Sieger. Você já é comedor de uvas. Du bist schon Traubenesser. Você precisa apenas aceitar a sua identidade. Du musst deine Identität nur noch Você annehmen. precisa decidir caminhar em vitória. Du musst dich entscheiden, im Sieg zu gehen. Você tem que decidir. Du musst dich entscheiden, Hoje mesmo. heute noch Caminhar em Jesus. in Jesus zu wandeln, Viver em Jesus. in Jesus zu leben. Para concluir, Zusammenzufassen, todos nós temos traumas, wir alle haben Traumas, feridas profundas, Verletzungen, tiefgründige, manias, Gewohnheiten. restrições Gewohnheiten e muitas dificuldades nos relacionamentos. und viele Schwierigkeiten in Beziehungen. Alguns têm problemas financeiros também. Einige haben finanzielle Probleme. Alguns têm problemas com a educação que tiveram. Einige haben Probleme mit der Erziehung, die sie durchgemacht haben. Alguns de nós temos as nossas dificuldades como imigrantes. Einige haben Schwierigkeiten als Migranten. Mas Aber o que temos em Cristo é maior, was wir in Christus haben, ist größer, é mais verdadeiro,
Es ist wahrhaftiger do que a nossa identidade natural, als unsere natürliche Identität. pois nós já estamos nele Wir sind schon in ihm. desde a fundação do mundo. Seit der Erstehung der Welt. A sua identidade espiritual, ela é maior, Deine geistliche Identität, sie ist größer. ela é mais Sie forte. ist stärker. Nós venceremos, Wir werden siegen. nós já vencemos Wir haben schon gesiegt. em Cristo. In Christus. Em Cristo. In Christus. E aí podemos proclamar o Salmo 18:37. Und dann können wir den Psalm 18:37 proklamieren. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Deixe Jesus responder a nossa pergunta. Lass Jesus deine Fragen beantworten. Quem sou eu, Jesus? Wer bin ich, Jesus? O que eu devo fazer, Jesus? Was soll ich tun, Jesus? Deixa Jesus responder para você nessa noite. Lass Jesus für dich antworten heute Abend. Quem sou eu, Senhor? Wer bin ich, Herr? Façam as suas escolhas. Triff heute deine Wahl. Faça as suas escolhas. Triff eine Wahl. O noivo Der Bräutigam busca a noiva. sucht die Braut, holt die Braut. Você pode permanecer assim como uma vítima do passado. Du kannst so verbleiben als Opfer der Vergangenheit. Ou nessa noite decidir aceitar o perdão de Cristo. Oder heute Abend dich zu entscheiden, die Vergebung Christus anzunehmen. Também perdoar a si mesmo. Auch dir selbst zu vergeben. Experimentando uma cura interior das feridas da sua alma. Indem du eine tiefgründige Heilung erfährst von deiner Seele. Você pode continuar pensando de forma destrutiva, negativa. Du kannst weiterhin negativ denken Ou parar. oder aufhören damit. Parar é de permitir que pensamentos aconteçam e comece a pensar no que pensamentos ruins, pensamentos negativos. Você pode decidir parar nessa Du noite kannst dich entscheiden, heute damit aufzuhören, negative Gedanken e zu schaffen. permitir que só o que é bom e agradável comece a brotar Und dass na du sua dich vida. entscheidest, dass nur noch Gutes und das, wo wohlgefällig ist in deinem Leben, beginnt aufzublühen. Você pode decidir. Du kannst dich dafür entscheiden. Você pode escolher hoje Du kannst es heute wählen, continuar vivendo sem Jesus weiterhin ohne Jesus zu leben ou voltar-se para Ele. oder zurückzukehren zu ihm. Jesus carregou todas as nossas falhas, os nossos pecados sobre Ele. Jesus hat all unsere Fehler, alle unsere Sünden Todos getragen. os déficits da sua vida estavam sobre Ele no Calvário. Alle Defizits unseres Lebens sind am Kreuz von Golgatha. Hoje é domingo de palmas. Heute ist Palmsonntag. Heute ist Palmsonntag. Jesus, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Jesus ist als Kind nach Jerusalem gekommen. Entrada de Jesus. Jesus ist nach Jerusalem gekommen und sie haben ihn begrüßt. Genau. Hat ihn begrüßt, ja, das stimmt auch. Deixa Jesus triunfar por você. Deixa Ele entrar na sua vida também nessa noite. Lass Jesus in dein Leben eintreten heute Abend. Deixa Jesus triunfar por você. E Lass com Jesus você. triumphieren für dich. Coríntios capítulo 5, 2 de Coríntios 5, 17, Paulo vai dizer assim: Im 2. Korinther 5,17 sagt Paulus: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. As coisas antigas já passaram, Das Alte ist vergangen, eis que se fizeram novas. Neues ist geworden. Todas as coisas. Alle Dinge. É uma questão de aceitar a sua identidade espiritual. Du musst dich entscheiden, deine geistliche Identität anzunehmen. A tua identidade natural talvez fez com que você entrasse por essas portas hoje de cabeça baixa, triste.
Deine natürliche Identität, Tobias, hat dazu geführt, dass du heute hier mit gesunkenem Kopf reinmarschierst, traurig. Mas a revelação Aber die Offenbarung da sua identidade espiritual, deiner geistlichen Identität, de quem você realmente é em Jesus Cristo, von dem, wer du wirklich bist in Jesus. não há lugar para tristeza mais. Es gibt keinen Raum mehr für Não há como Traurigkeit. sair triste deste lugar. Es gibt keinen Grund mehr, traurig von hier zu gehen. Não há lugar para fracassos, Es gibt keinen Ort von Schwäche, tristeza. von Traurigkeit. Decida-se hoje Entscheide dich heute, a estar do lado an der Seite zu sein dos comedores de uvas. von den Traubenessern. Talvez há muitos gigantes no seu casamento. Vielleicht gibt es einige Riesen in deiner Ehe. No meu também teve. Wie bei mir gab es die auch. Talvez há muita diversidade na sua vida. Vielleicht gibt es viele Anfechtungen in deinem Leben. Eu acho que eu nasci já com a diversidade. Ich glaube, ich bin schon so mit Angriffen geboren. Problemas. Probleme. Mas aquele que prometeu Aber derjenige, der versprochen hat, esteve todo o tempo comigo. war die ganze Zeit mit mir. Todo o tempo comigo. Die ganze Zeit mit mir. Ele nunca me deixou só. Hat mich nie alleine gelassen. Ele nunca te deixará só. Wird dich nie alleine lassen. Ele vai com você. Geht mit dir. Não importa o tamanho dos gigantes. Spielt keine Rolle, wie groß die Riesen Não sind. importa o tamanho do vale. Spielt keine Rolle, wie groß das Não Tal ist. importa o tamanho da guerra. Spielt keine Rolle, wie groß der Krieg ist. Se ele for com você, Wenn mit dir geht, a única condena é a vitória. dann ist der Sieg programmiert, vorprogrammiert. Fica de pé, meu irmão. Stehen wir doch auf, Geschwister. Eu quero convidar você Ich möchte euch einladen, a proclamar zu proklamieren, a vitória den Sieg nas áreas da sua vida, in den Bereichen deines Lebens, aonde está vendo luta, wo es Kämpfe gibt, onde está vendo frustrações, wo es Frustration gibt, onde você está dizendo, eu não aguento mais, wo du so sagst, ich halte es nicht mehr eu aus, vou desistir. ich gebe auf. Nessa noite, An diesem Abend o Senhor te diz, sagt dir der Herr, não desista, gib nicht auf, eu estou contigo, ich bin mit dir. não baixe a cabeça não. Eu tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho, ou tenha alguma necessidade de oração, ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silver.church ou visite a nossa página www.silver.church/pt para português /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.